अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। जी हाँ, इंसानों की तरह लफ्ज़ भी शरारतें करते हैं। उर्दू के शरारती हरूफ कौन कौन से हैं, उनकी तादाद कितनी है और उन्हें शरारती हरूफ क्यों कहा जाता है, ये आप जानेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि उर्दू में जो शरारती हरूफ हैं वो कौन कौन से हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। उनमें अलिफ, दाल, डाल, जाल, रे, ड़े, जे, ये और वाव शामिल है। अब इनकी तादाद कितनी है, अगर आपने काउंट नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूँ। इनकी तादाद 9 है, यानी 9 है। और इन्हें शरारती हरूफ क्यों कहा जाता है? इनको जनाब शरारती हरूफ इसलिए कहा जाता है कि ये ऐसे हरूफ हैं, ये ऐसे हर्फ हैं जो अपने पीछे वाले लफ्ज़ के साथ तो जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन इनके बाद जो लफ्ज़ होता है ये उनको अपने करीब नहीं आने देते। अभी मिसालें जब आप देखेंगे तो आपको बेहतर तौर पे समझ आएगी। ये ऐसे उर्दू के हरूफ हैं जो अपने से पीछे वाले हर्फ के साथ घुल मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, लफ्ज़ बनाते हैं और इस तरह से मिलते हैं कि बहुत क्लोज़ हो जाते हैं। दो लफ्ज़ आपस में इस तरह जुड़े हुए होते हैं कि एक महसूस होते हैं, जबकि इनके बाद अगर कोई लफ्ज़ हो तो उसके साथ ये जुड़ने से परहेज़ करते हैं और फासला बरकरार रखते हैं। तो आइए हम देखते हैं। और भी मैं आपको एक बात बता दूं इन अल्फाज के बारे में कि ये 9 अल्फाज जिन्हें हम शरारती हरूफ भी कहते हैं, इनकी आधी शक्ल नहीं होती है। आपने अगर गौर किया हो तो बहुत सारे उर्दू के ऐसे हरूफ हैं जिनकी आधी शक्ल होती है, और आधी शक्ल आप लोग समझते हैं कि जब तक आधी शक्ल का हम इस्तेमाल ना करें तो हमारे जो लफ्ज़ हैं वो बनते ही नहीं हैं। जिस तरह से बे की शक्ल है, पे की आधी शक्ल है, ते की आधी शक्ल है, तोए की आधी शक्ल है, जीम की आधी शक्ल है, लेकिन ये जो शरारती हरूफ हैं जिनकी तादाद मैंने आपको 9 बताई है, इनकी आधी शक्ल नहीं होती, यानी ये अपनी ओरिजिनल शक्ल में ही बरकरार रहते हैं। अब हम अलिफ के साथ चेक कर लेते हैं कि अलिफ के साथ हमें बेहतर तौर पे ये समझ आ जाएगी कि किस तरह से ये अपने से पहले वाले लफ्ज़ के साथ जुड़ जाते हैं और किस तरह से जो हर्फ इनके आगे हो उसको ये करीब नहीं आने देते और उसके दरमियान फासला बरकरार रखें। सबसे पहले मैं अलिफ के हरूफ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अलिफ के साथ जो हर्फ बनता है, किस तरह से ये जो अलिफ है पिछले लफ्ज़ के साथ जुड़कर लफ्ज़ बनाएगा, किस तरह उसके साथ घुल मिल जाएगा, किस तरह उससे दोस्ती कर लेगा। हम एक सादा सा लफ्ज़ लेते हैं बात। बात में आप सबको पता है कि बे अलिफ ते आता है। इसी तरह से हम जो है एक और लफ्ज़ लेते हैं जिसमें अलिफ अपने पीछे वाले लफ्ज़ के साथ जुड़कर नया लफ्ज़ बनाएगा, और लफ्ज़ है काम। इसी तरह से लफ्ज़ है नाम, इसी तरह से लफ्ज़ है शाम, और इसी तरह से लफ्ज़ एक आम भी है। ये लफ्ज़ स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसी तरह से अगर आप गौर से देखें तो आपको मैं और लफ्ज़ भी ऐसे दिखाना चाहता हूँ जिनके साथ अलिफ जो है मिलने की बजाय उनके दरमियान में फ़ासला बरकरार रखेगा। अब ये लफ्ज़ आप सामने देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये लफ्ज़ है इस्लाह। इस्लाह में अलिफ, स्वाद, लाम, अलिफ और हे है। आप देखें कि अलिफ स्वाद के साथ मिला नहीं है, अलिफ अलग है, स्वाद अलग है। इसी तरह एक लफ्ज़ है अलग, अलिफ, लाम, गाफ। इसमें भी आप देखेंगे कि अलिफ लाम के साथ मिल नहीं रहा है जिस तरह बात में मिल गया है। बे आधा और अलिफ मिला है और ते अलग लिखा गया है तो लफ्ज़ बात बना है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब हम अलिफ के बाद दाल के कुछ लफ्ज़ देख लेते हैं। दाल के साथ हम लफ्ज़ बदन देखते हैं, दाल के साथ हम लफ्ज़ खुदा देखते हैं, दाल के साथ हम लफ्ज़ जुदा देखते हैं, और दाल के साथ हम लफ्ज़ खिदमत भी देखते हैं। ये लफ्ज़ जो मैंने आपको दाल वाले बताए हैं, इसमें आप गौर करें कि दाल अपने पिछले लफ्ज़ के साथ मिल जाता है। जैसे बे, दाल और नून मिलता है तो लफ्ज़ बदन बनता है, और इस लफ्ज़ की बनावट पर आप अगर गौर करें तो बे आधा है और उसके साथ दाल जुड़ जाता है। अब मैं आपको और कुछ लफ्ज़ दिखाऊंगा जिसमें दाल जो है अपने से आगे वाले लफ्ज़ के साथ फासला बरकरार रखेगा। आप लफ्ज़ देखें दादा और लफ्ज़ देखें दिल। जी आगे बढ़ते हैं, डाल के साथ देखते हैं। डाल के साथ पहले वही लफ्ज़ हम देखेंगे जिनके साथ डाल दोस्ती कर लेगा और उनके साथ जुड़ जाएगा।
جی ڈال کے ساتھ ہم لفظ دیکھ لیتے ہیں. ڈال کے ساتھ لفظ ہمارے پاس گنڈاسا ہے اور دوسرا لفظ ہمارے پاس سونڈ ہے. سونڈ آپ اگر نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سونڈ ہاتھی کے ناک کو کہا جاتا ہے. اب ان دونوں لفظوں پہ آپ غور کریں تو کس طرح سے ڈال دونوں ہی جو حرف ہیں، دونوں جو لفظ ہیں، دونوں لفظوں میں نون کے ساتھ جڑ گیا ہے. اور کون سے آگے دو ایسے لفظ ہیں جن کے ساتھ اس نے فاصلہ برقرار رکھا ہے؟ ان میں ایک لفظ ڈگری ہے اور دوسرا لفظ ڈور ہے. اب آگے ہم زال کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. زال کے ساتھ ہمیں ایک لفظ نظر آتا ہے جہاں پہ زال ایک پیچھے والے لفظ کے ساتھ دوستی کر رہا ہے اور جوڑ رہا ہے، تو وہ لفظ ہے نظر. اسی طرح سے آگے چلیں، جہاں یہ فاصلہ برقرار رکھتا ہے تو اس میں ہمیں لفظ ملتا ہے ذرہ اور دوسرا ہمیں لفظ ملتا ہے ذرات. آگے ہم رے کی طرف بڑھتے ہیں اور رے میں ہم چیک کر لیتے ہیں کہ رے میں کون کون سے ایسے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں جن میں رے جو ہے اپنے پیچھے والے لفظ کے ساتھ قریب ہو کر دوستی کر کے لفظ بناتا ہے. اس میں لفظ ہے ہمارے پاس برس، یہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا. اسی طرح لفظ ہے طرح، اسی طرح سے ایک لفظ ہے فرار. ان لفظوں میں اگر آپ غور کریں تو رے جو ہے پہلے لفظ میں بے کے ساتھ، دوسرے میں توئے کے ساتھ اور تیسرے لفظ میں فے کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے، یعنی جڑ جاتا ہے. اور اب آگے لفظ کچھ دیکھیں جن میں رے جو ہے اگلے لفظ کے ساتھ فاصلہ برقرار رکھتا ہے اور الگ نظر آتا ہے. ان میں ایک لفظ رات ہے، ایک لفظ راکھ ہے، اس میں ایک لفظ راجہ ہے، اس میں ایک لفظ رابطہ ہے، اس میں ایک لفظ رشتہ بھی ہے. جی رے کے بعد ہم ڑے کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ایسے لفظ ہمارے پاس موجود ہیں جس میں ڑے جو ہے وہ پچھلے لفظ کے ساتھ دوستی کرتا ہے اور جڑ جاتا ہے. اس میں پہلا لفظ تو ہے ہمارے پاس ٹیڑھا، دوسرا لفظ ہمارے پاس ہے لڑاکا. اب ہم وہ لفظ دیکھ لیتے ہیں جن کے اندر جو ڑے ہے اس نے آگے والے لفظ سے فاصلہ برقرار یعنی لڑائی برقرار رکھی ہے. تو دیکھتے ہیں جی، یہ لفظ ہے موڑنا، ایک لفظ ہے موڑ اور اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے گاڑی. تو ان تینوں لفظوں میں آپ دیکھ لیں کہ ڑے جو ہے وہ پچھلے لفظ کے ساتھ اگلے لفظ کے ساتھ جڑا نہیں ہے اور اس نے فاصلہ برقرار رکھا ہے. اب ہم ڑے کے بعد جو ہے زے کو چیک کر لیتے ہیں. زے میں ہمارے پاس لفظ ہے زمزم اور ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس معجزہ. معجزہ جو ہے میریکل کو کہتے ہیں. اور ان دونوں لفظوں میں آپ غور کریں کہ کس طرح سے زے جو ہے وہ میم کے ساتھ اور دوسرے لفظ میں جیم کے ساتھ جڑ گیا ہے. اور کون سے ایسے اور لفظ ہیں جن میں اس نے فاصلہ برقرار رکھا ہے؟ ان میں ایک لفظ زیادہ ہے اور ایک لفظ زلزلہ ہے. آگے ہم واو کی جانب بڑھتے ہیں. واو جو ہے ہمارا آخری حرف ہے شرارتی حروف کا. اس میں لفظ جو ہے علوم ہے، یہ علم کی جمع ہے. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے واو لام کے ساتھ جڑ گیا ہے یعنی دوستی کر لی ہے. اسی طرح سے ایک اور لفظ ہم دیکھ لیتے ہیں، وہ ہے نیولا. اس میں بھی جو واو ہے وہ یہ کے ساتھ جڑ گیا ہے. اور ہم ایسے لفظ دیکھیں جس میں فاصلہ برقرار رکھا گیا ہے. واو نے جن لفظوں میں فاصلہ برقرار رکھا ہے ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ان میں لفظ ایک تول ہے، ایک لفظ بول ہے. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور آپ کو اردو کے شرارتی حروف سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. آپ سے بات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.